haste hakotor gnangei tini sangrongshalo hayung tongkhorsal palaijakma haikeno khomulongobo palaijaka hayung tongkhorsal edisi hapangni bwkhaktei tini June talni 5 salmari sangrongshalo khomulung headquarter o hayung tongkhorsal palailaikha bufang busa kaimungni bisingtei osalo TTADC ni CEM ni simi chengei EMMDC rokni manjakmung bai bufang busa kailaikha osalo bufang busa kaimung tangbutango phai manjak phaika TTADC ni CEM Purnochandra Jamatia manjakha Rajkumari Pragya EM Komal Koloi EM Sohel Debborma EM Ananto Debborma tei EM Boboranjan Riang tei tongo juda juda adongrok osalo bufang busa kayei bufango teiluwei hayung tongkhor sal palalaikha koktoma thumnani bwskango phaiei TTADC ni EM Boboranjan Riang saikhna rakha hayung no bahike naithotok khlai tongnani nang bahike sap sutra kwsung khlaiei tongnani na aborok no saka bo abai baksa plastic rok bai hakchal tongnani tei bufang jisuk mansak kainani kobokha TTADC ni EM Boboranjan Riang Environment Day chung abono tui tini keha program chini mohara kumari bai kie ini tui thema bai kie tini chung keha program khema komulung headquarter chini main building ni samu boro chung khub naithok ke tawo chini je plantation chung bono kha environment world environment chung joto siu tawo je global warming সমস্ত পৃথিবীও যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং তমো আবনো একমাত্র সেফ খেনেকে প্ল্যান্টেশন ফাং ওয়াফং সারাও আবশ্যক খেমে কারণ ফাংনো চনো অক্সিজেন রিনাই এবং চং কার্বন চিনি হইতে তো কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়াই কিন্তু ম্যাক্সিমাম তাও কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেশি মন কারণ ওয়ালো গ্লোবালাইজেশন পুরা এন্টায়ার গ্লোবালো বড় ওয়ার্মিং আবন বাইনো চং ফাংনো সেফ খেনে নাংনাই ফাংনি পরিমাণ দিন দিন কমে তো পপুলেশন বারো মদিও ইন্ডাস্ট্রিয়াল বারো মন কারণ বিভিন্ন চিনি চাহিদা মিটাইনের কারণে অনেক ভাঙনো ডিস্ট্রয় খেয়া আবন কারণে এনভায়রনমেন্ট নষ্ট হয়ে তিনি ওয়াল মানাও খুব চিনি অক্সিজেননি পরিমাণ কম হয়ে ও যে গ্লোবাল কেহা ওয়ার্মিং অবস্থা তো আবার সেফ খেয়ার একমাত্র উপায় ন ফাং প্ল্যান ক্যারিং দরকার চং যত অক্সিজেন ছাড়াও তো বাঁচিয়া যত জীব অ্যানিমেলস অ্যান্ড হিউম্যান বিংস যত চং থামতো অনেকে অক্সিজেন নাংনাই অক্সিজেন ছাড়াও তো তমাইয়া আবার অক্সিজেন সাপ্লাই খেনে একমাত্র প্ল্যান ছাড়াও চং প্রাণী হইতেও সে চং অক্সিজেন মাইনে আর মইয়ে চং বনো বাঁচে মান চিনি দায়িত্ব চং যত ইন্ডিভিজুয়াল এবং যত সোসাইটি যত কমিউনিটি চং বনো সেফ খেয়াল চিনি দরকার সমস্ত ওয়ালও চং বনো যদি সেফ খেতে আইসিকে চিনি যত বিস্কাও যে নিউ জেনারেশন রম্ব খুব ডেঞ্জার নাই আবন বাইন তিনিও চিনি আবনো सेफ खेने बनो ऑक्सीजन न कहम के रिया नहीं बनो चिनी एनवायरनमेंट कहम के चेंज खे मानो चिनी जे कुमारी बैके जे उद्योग लामो अब खूब कहम आं एसे खेव बुदों जे बुदों उद्योग लामो बे 3 साल रहो तो जो तो समस्त जे पृथ्वी मानव जे 3 साल न जो तो पालवे बय के हाजों मुई तो तेने बय के हान दिन अब दिनो जों को बोलार मैनो बरके आं हामबाय जानो बे खबसाव चिनी एडिसिनी तरफ থেকে जोंबो उद्योग लायो जों सक्सेसफुली जों दाव प्रोग्राम खालामबाय हामबाय थैंक यू Today, as we all know, is our World Environment Day, and its significance, its importance in today's world, as we all know, is of the utmost urgency. All over the world today we see a lot of change in our climatic patterns. There's climate change, there's food shortage when we talk about our natural vegetation, there's a loss of forest cover. So there are a lot of problems that are happening because we have not been able to preserve our environment. There's the use of plastic and a lot of things that do not go favorably with nature, and there's a need to do recycling, reusing of certain articles like plastics, glass, etc. Also there is a need to reduce carbon emissions because this is all leading to a warming up of the globe, or on the other hand in certain places we see there's a drastic change in the patterns in weather. This time you've seen there have been a lot of floods, lot of rain before the correct onset of the monsoon.
Why has this happened? This has happened because there is a creation of low pressure areas all over the world, and there has been a reversal in the current, the ocean current. And this has happened also because we have been chopping down trees without thinking of our future. So when we do that, we create a microclimatic zone. A microclimatic zone means there's a place where there is another kind of climate. It attracts more humidity, more heat. As you have seen in Tripura, the temperatures have been rising a lot in the last 10 years. When we were children, when you all were there also, I'm sure 3-4 years ago, it used to never get so hot. Now the temperatures are going up to 40 degrees. Why is this happening? Okay, we need development. We need to widen our roads. We need to do a lot of construction. Population is increasing. But are we striking the right balance? No, we are not. We are just cutting and we are not planting. So today, on World Environment Day, with the help of ADC and Indian National Trust for Art and Cultural Heritage Tripura, of which I am the convener, and our members also from the women and all of us here have gathered here today to remember the significance of this day and the importance it has in our future for our children, not only us humans, but for all wildlife, flora, fauna, everybody. We have to coexist together. You see abroad also, we've been seeing movies and films and documentaries being made about the end of the world. What is the end of the world? The end of the world is just this, that we humans have been interfering so much in the environment and not giving it back its due. We are not respecting nature. Because of that, wildfires are devastating even America. It never happened before. In Europe, the climate has also changed a lot. Like I said, in Tripura itself, we are seeing the devastation that is being caused. So this is our small effort and our message to everybody. Tripura was known for forest. You know how much of loss there has been? 20% decline of forest has been there in the last decade, in 10 years. So 20% reduction in forest means a lot. Along with it, there has been a loss in biodiversity because one tree, it may look like one tree, but it supports a lot of other things. You have animals that look at it for shelter, you have orchids, you have other terrestrial growth, a lot of things, even insects, they all depend on that. So when we disturb the ecosystem, when we disturb biodiversity, the effect will come on us humans directly. तो हमारा यही इच्छा है बोलने के लिए सबको कि आज इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम लोग सबको कॉन्शियस होना चाहिए कि हम लोग इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नेचर को, इसका ज़रूर रिजल्ट्स हमको दिखाई दे रहा है आजकल. तो जब तक हम भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को लाने के लिए, पेड़ नहीं लगाएंगे, सिर्फ डेवलपमेंट पेड़ काटने से नहीं होता है, बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, रोड्स बनाने से नहीं होता है. कल के दिन हमको फ्यूचर के लिए सोचना, हम लोग खाएंगे क्या? तो नेचर हमको खाने को देता है. और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट में हमारे लिए जो फॉरेस्ट में कितने प्रकार के खाने की चीज़ है. हम लोग जो जंगल कहते हैं वो जंगल नहीं है, खाने की चीज़ भी है उसमें. और जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे, लैंडस्लाइड हो जाएंगे, तो फिर हमको कहाँ से मिलेगा? जो हमारा जो पहले ज़माने में लोग को कभी भी त्रिपुरा में जितने बार भी फैमिन्स हुए हैं, त्रिपुरा में फैमिन्स नहीं होते थे हमारे इंडिजिनस कम्युनिटी के अंदर में. क्यों? हम लोग को हमेशा पता था कि कहाँ पे क्या खाने को मिल रहा है. हमारे जो ये भूमि है इसमें इतना रिचनेस है, हर चीज़ को हम लोग खा सकते हैं, बैम्बू से लेके पत्तों से लेकर हर चीज़ को. पर आजकल क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हम लोग सोचते हैं घर बनाने से होता है, रोड बनाने से होता है, वो नहीं है. पर ये सब भी तो हम लोग को नहीं मिल रहा है. अभी हम लोग ठीक है रबर प्लांटेशन करते हैं, बाकी प्लांटेशन कर रहे हैं, पर क्या रबर हम लोग खा सकते हैं? नहीं. तो मल्टी क्रॉपिंग भी होना चाहिए. कुछ हम लोग को इंडिजिनस क्रॉप्स को भी बचाना चाहिए. तो फॉरेस्ट को बचाने से हमारा उन्नति भी होगा. तो ये बस बोल के आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू that we have been given an opportunity to come also to ADC, which is one of our green areas, and we should preserve it and make it even better. Thank you. Ragbario Rajastri College of Education Skill Rungno Koto Tripura Habar by Kurungta Kaisa English Medium College. A college of Rungsurunai Rungno All India Competitive Exam Rungni Bagai Rungsurungai Tong. Tigo to Rungsurunai Rungni Bagai Baksa ke subject wise Rungsurunai Rogbo Hagbak Tong.
Rajastri College of Education and Skill Rungnok Kotorok Phurungrujaknai Kokborok English, History, Education, Mathematics, Political Science, Geography, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Philosophy amahai subject phurungjaknai. Abono karibo library o kwbangma nangkukmani bijabrok thumjak tongo. Kaisa kok aro rungfrungui tongnai rokni bagui girls hostel rokni step kahambo tong. Kwkrang habar bai kitingjak Rajastri College of Education Skill Rungnok Kotoro rungsruna bagui tini no borok bai phurungdi.